Just Echo is left without a skin now, if he doesn't get Echo, jaký dostane skin, určitě neboj. one in batch. Všichni budou mít skiny. Viktor Rework tady. Mrknu na to, kámo. Jestli máte pro nějaký dobrý videjko, tak klidně posilujte uši. Viktor Rework už je asi tady, vole. A Mel New Champion Confirmed. Takže Mel bude nový champ a Viktor bude mít Rework. Tak to je huge, ne? Another leak from TFT about the future of the game, warning that this is a bit of a To leaknulo z TFTčka dokonce, jo. spoiler for Arcane. Ježišmarja. So TFT is currently having an Arcane set. Ok, dáme titulky, jak chtěli jste titulky v češtině, vole, takže čeština. Arcane, co to je? Pokud je skutečný, takže TFT má v současné době sadu Arcane. Dobrý titulky zatím, ne? With a lot of unique models for new units that are not in League, like Sevic, to už jsem hrál jednu hru, no. or Vander, Co or pohodě. Young Vi. Ale štve mě, že nemají hlášky v tom TFT teda, no. Mohli jim dát nějaký hlášky aspoň, ne? Třeba z Arcaneu klidně něco tam mohli plásnout. And Jinx, and a lot of Cam Barons and so on, all with unique models and abilities that are not in League. Well, this just got leaked. We have the upcoming TFT models To je Viktor? Jako asi jo, že? for both Hextech Jesus Viktor and Mel. And this seems to be the way they are doing his rework. We'll see if this Jako to, že je Mel v TFT neznamená, že to bude champ, ne, ale si myslím. is his base skin, but most likely this will be his new legendary Arcane skin that we already had an icon on the PBE for with the mask. Tahle ta ikona líknula už před Arcanem, no, někdy. And since this is an Arcane set and they are using Arcane themed units and skins for everyone, this is most likely the Arcane skin, and his new base classic skin will be more similar to his current one, just better. So I guess he will regenerate in the final act of Arcane and also get his robotic Přežije, to jasný. arm back and look more like this. His hair is shorter too. No, jako, jestli bude vypadat takhle, tak je podobný docela tomu originálnímu Viktorovi, no. As for Mel, we knew for a while from another Wow. Mel? Zajímavé. leak made by Riot in a survey that she might be the next champion after Ambessa. And this pretty much confirms it, I think. We already had the mock-up of her splash art and using abilities from other champions that might be similar to her actual abilities, but now we know she can do magic too. She got away together with Jace without a single scar from Jinx's rocket, and we also saw her use her shield against the Black Rose attack from the golden shield she has on her back, and she's supposed to be a support mage, so this makes sense. Some sort of invulnerability or CC breaking shield for her and an ally would probably be one of her abilities. And we also saw her control the runes, so maybe that Je to nový mage prostě. will be part of her kit too. But we'll see if those Mel and Viktor models are just TFT exclusives, or this is how both of them will look like. Jako je tam strašně moc postaviček z Arcaneu, že jo, jsou tam chemobaroni a všecko možný. Takže jako podle mě to nemusí znamenat, že Mel bude hnedka champ. No, uvidíme. Let me know what you think about them. Leave a like, represent the Black Rose to Ježíš, prosím tebe, dobrý. Dobrý remusy, kamaráde, dobrý zase ne. Komentáře, vole, že oni udělají z každého Arcane champa, jakoby, z každého Arcane charakteru udělají champa, ale kromě Seviky, no. Podle mě Sevika chcípne, hoši, nevím. Seviku vykradli z toho, že bude champ, no. Protože podle mě chcípne, hoši. Myslím si to. A teďka tady ještě co si New Arcane Jinx and Heimerdinger skiny. For more upcoming Arcane skins. Beware that this video includes some spoilers for Arcane Act 2 and 3. First up, we got a short in-game shot for the exalted $250 Jinx skin. That will have 3 forms, and this is one of them. Looks like she will indeed cut her hair, after that was already foreshadowed 100 times in the show by now, and Riot also shared those concepts for Season 2 with Jinx with short hair, and the guns apparently being combined. So looks like Fish Bones and Pow Pow are a 2-in-1 gun. Počkat, ten skin už ukazovali, ne? Trošičku. That she can swap the mode for without having to swap the actual weapons. So I guess this is one of the 3 forms. One of the other ones will probably be the hooded version that we saw in the trailers as a tribute to Isha, and maybe she will have her classic Arcane look again, but a bit updated compared to her first Arcane skin from Season 1, since they also added her in TFT as a not so little legend, so maybe this will be her third form. It should have been an ASU for the base kit, prosím, za 1000 euro, já chci. And speaking of ASUs, the next one is for Heimerdinger, that looks pretty much exactly like his base skin, but a bit bluer and with his glasses up. Maybe they will give this one for free like the Singed one. To je jedno, jestli má brýle na očích nebo nemá, ne. Heimer nepotřebuje rework úplně. And we also Singed potřebuje rework, kámo, no. know from the roadmap shared by Riot that Warwick shall get one too. We already got one for Jace. Warwick dostal rework na to, na Wildriftu jsem viděl, no. Ale že by i na lolku dostal? But in the teaser for Batch 2, they had a picture of Vander, so they will probably make a more humanoid looking Vander Warwick style for his. Aha, takže ne, že by udělali jakoby Warwicka
tak jak vypadá ve hře v Arcaneu, ale upraví Warwicka do hry podle Arcaneu. Dobře, dobře. Skin. We'll see which one of his looks they will go with, or if he goes full To je ta ikona, že jo? Si pamatuju dobře. wolf in Act 3, if he regenerates, and they will do that instead. I guess just Echo is left without a skin now, if he doesn't get Jako, jakého stane skin, určitě neboj. one in patch Všichni budou mít skiny, vole. 2 as well. And they also fixed the Vi skin to make her look more like Jo, oni udělali trochu tmavší, no. in her splash art and in the show with the black hair. This also should have been an ASU for her base skin though. We are going to get a dev blog next week talking about future updates and the next season. Budeme mít video, který coveruje next season gameplay a další věci, jo. Oni říkali něco, že prý v roce 2025 se lolko změní navždy, nebo co, ne? Že to bude úplně huge sezóna prostě pro League of Legends. A nevím, co tam bude teda, no. Nový engine, vole, nebo co. And probably the Viktor Opravý klient možná konečně, nevím. Rework. And Red Trindamir talked about Arcane being only 2 seasons long, saying that it was always returned to be a 2-season story and that they want to continue telling more stories in other regions. Jasně, no. No, v podstatě píše, že nechtěli dělat 5 sezón, protože chcou říct i jiný příběhy. A prostě každá sezóna trvá strašně dlouho asi na výrobu, tak asi nechcou dělat prostě Arcane, vole, víš co, 15 let třeba. Tak prostě radši udělají Arcane 2 sezóny a pak se posunou někam jinam už. Honestly, I'm pretty sad that Arcane is ending already, but hopefully they will make the next one faster than in 10 years. A taky nechcou dělat víc sezon, protože vždycky, když má nějaký seriál hodně sezon, tak pak klesne na kvalitě strašně, většinou to tak bývá, no. And he said that Arcane was so expensive because all the money goes to talent, animators, concept artists, voice actors and so on, and the character animation costs the most since they hand animate every single frame, and Ručně to animují celý všecko, no, pravda. that's why it looks so good and unique visually, and that's why it took 10 years to be made. And that's a Jako, s pevní dadou to trvalo 10 let všecko. 9-10 let. Vem si, že Warwick, že má ve hře hlášky, které narážejí na ten příběh, co jsme teďka viděli, tak on ty hlášky v té hře má už od roku 2017, když ho reworknuli. Vem si, že oni to jako mají už 10 let ten příběh jako napsaný nebo naplánovaný takhle. S tím Bandrem a Warwickem a teda. Jo, že teďka jsem hrál Warwicka a má tam prostě, nebo koukal jsem na jeho hlášky teda hlavně. Prostě mají co fakt do roku 2016, 2017 už jako takhle dopředu, no, fakt to dělají 10 let. Insane a mají 2 řady, jo, jako. That's about it for Arcane news. Are you ready for the final act? I'm not. Let me know what you think about those upcoming skins and if you agree that they should have just made them as ASUs. Leave a like or Warwick's skin will look stupid. And thanks for watching. No dobrý Remusí zase, ne? Remusí, kamaráde, musíš vzpomenout, že jsi hlavně člověk, příteli. Vole, a ne gay. Ještě tady je, že Smolder dostává mini rework a Rel dostává mini rework, to je pravda? Rel got a Chcete vidět, jak, by the way, chcete vidět, jak vypadal Arcane v roce 2015 nebo 16, když ho dělali poprvé a zrušili to? Takhle to vypadalo. Oni udělali celý pilotní díl tohodle, téhleté animace, někdy v roce 2015, 2016 a zrušili to taky kvůli tomu, že se jim to prostě nelíbilo. A že to asi nemělo tak dobrý skript a dobrý příběh asi, no. To je jediný, co ukázali tady to. Ten souboj s Jacem a ještě tohleto, no. To jste asi viděli, že? Už jsi viděl každý tady to. And there was this fight scene, it was sort of this animation test with, it was so sick, just in terms Vypadá to moc azijsky. of how the characters were expressed and how they came to life. Vypadá to divně trošku. Like all those little incremental tests were all, they were just like, yeah. No, je to trošku goofy. Ale nevím, kde je ten Heimra, jako to nebudeme asi přejít, to tady asi nebudeme předpovídat, já jsem to dělal video, mrkni na video asi, ale nevím, co ti říct, protože to nevím. Mám nějaký teorie, ale to je jedno asi teďka. Nevím, jestli Arcane prodělává, nevím kámo, nevím. Myslím si, že ne, ale nevím, jak to můžeme vědět, když ještě ani nevyšel celý.